Знак телекешите. На телеканале ефири информацию равахт абун студия хурит батраз. Сыбертен абун эфира. Фендекте дастинат экологии эма эндер фарстытыл эрзыртту яхсанадун палатай вангта. Qava adastina da fatkoyta xast kenen. والفتكو وفرت منيستراتسيد تسجتم سمي أرزق قبس فلاد وزن رستج سخي باخيزوي أنامون صوتي. Я всех призываю соблюдать внимательность и осторожность. Смотрите за своими детьми. آخر گنن چینگوته ایفتوم تساون سکولتا. سخینوال مولر لاستو چینگوته فتساق فلتر. افزون گفتالمولوگ سکار خوصاری رسنوک پاتسینته. وی سردگون ولفتر استجارست سخینوالمه. سراج در فنداگون ترانسپورتون زملدت خی زرسد میدیا سنتر ایراد ستنبل فنگواق در سدوم. یوازن اینیسیاتر تودست ریسپولیکه اخسنادون پالاتای ونگتا. و دوم آسف فرستت تخی آرخر باخاتنس ریسپولیکه انبستکتا. Diskusii rod korsamavoj disok darnau, fandakte adostinot, bira машинот змаленот, экологион адостинот, аца форсета тахсенканец, гората алет сарадждар. Не только автомобилистов, но и пешеходы тоже не всегда еще как бы адаптировались к новому ритму, к возросшему числу машин. То есть мы еще как бы живем в более как бы психологически, как будто в более тихом цивале, а реально уже это город с большим движением, большое количество транспорта, пешеходов. И, соответственно, из-за этого возникают уже новые вопросы, новые проблемы. И вот, чтобы повысить комфортность проживания в нашем городе, мы должны находить механизмы уже цивилизованно, вместе друг с другом переговариваться, договариваться и находить какие-то оптимальные решения. Где-то во многом черпать, наверное, опыт уже других городов. Ахсанадун балата автотранспорта змаленода форсете фадл архайта дуоза даргам. Дзерт сайраж дарцет авта хуйнак лежачи полицейский тетахай. Сааварцогама парцак минюджетл. Фандактл цекуппета арастерцавенц выдунесте аннаман qavag. Falavаттар ацуқуттагай тахсенц машината хицавта. Ахсанадун балата эксперта банасан куттойзахга. Выдунай бирата стандарт ама фандажа вагавартман гаска афарт нирцедесте. Я измерил эти лежачие полицейские, какие они там по высоте, ширине. Качали в интернете госстандарт российский на то, какие они должны быть полицейские. И я, когда-то уже будучи в Сибири, я увидел лежачие полицейские, по которым приятно ехать. Действующий на сегодняшнее время стандарт в России, слабо, но действующий, он такие подразумевают. Они были длинные, метров по 5-6 длиной полицейские, невысокие. Любая, даже самая низкая легковая машина плавно по ним ехала. Если стоит задача ограничить скорость какой-то определенной, то если использовать лежачие полицейские такого вида, то оказывается, что можно спокойно ехать, если ты не превышаешь, что ты не гробишь машину, не портишь нервы, не превышаешь скорость, и все нормально. Форст фадл арзурен сонан фахоту республика митхутакт министрат фандаж змаленот адостинот фадл пацагатун автоинспекции управление минавертте. Копта сварен qottagан зуабдат горат администрации. Фандаж змаленот нсант сварен фадл горат администрации qoма архая пацагатун автоинспекции маюма. Hala ахам амгуснат саве. Въртуй, мълше с ногта. Кануца въобще маш остархот писмутен представляме се рофтови кануца истерен бързуй. Може это изкуствени неровността, октябрьским ресурсу има. Нема согласовани да ничи на не може ли. Он кома машина кома и 20 км в час кома уше изкуствени неровността сарат. Одунто машина прохкана. Тонсай кросскодар нише не скуптуй. Тэмбэл фэнджахая диштабана санкуттуй гората администрация ма автоинспекции управления амкост кайна каненц. Конечно, очень сильно удивило то, что нет взаимосвязи между... Вот наша республика, она кулачок. Я всегда вот представляю ее визуально. Вот такой маленькой республики у нас нет понимания, о чем мы можем говорить дальше. Я, честно, чего греха таить, я думала, что это работа ГИБДД.
Вот. А сегодня я поняла, что это, оказывается, разобщенная работа администрации и вашей структуры, хотя это должно быть единым целым. У нас есть машина, мне тоже неприятно подскакивать до потолка, там, до небес, и тем не менее, все равно надо было, чтобы это было, потому что каков спрос, таков и рынок. Значит, у нас уровень наших водителей слишком низкий. И пешеходов тоже. Я не хочу обвинить только водителей. ماشینەتە ئەمە فیستەگەیت سەوجتە ئەدۆستینۆدە پرۆبلیمەتە ئاسکت سۆکەننە سەیرۆک فەدزدەخەنتەی سەی و ئاچ دووەوی دەمسوەیەخسەن ئەم کۆسکەن نۆدسفیدۆرکەنن بانسان گۆتۆی تمبل فنجە خادیشتە تبل تێلڤیرە باگاتازیس ئینفۆرماتسیو ڕاوەقت ئابوون. Serdar Balaudime berek felder vens zing Silvestre Sauta och magaske valdoj felder kostveje valvatkum overt ministrodan. Arechma anamun sauter save dombel ulefke adam ke firuchkenens khiboqoqqanen. Ertenzing siverstej felder ochsen kottoj valvat konovart fadel ministro de kushta ermaster fastog maye statistiko magaska. Sayraj dar srdest khus karda gamaqatta و itakan tavdbon gattima bosnau falamona respublika sarjtay birata erdzma kayrov disens walangoy khos don biltam erdz qabs makofat sounds sakhio irkhafsma watsafastan wazens zing reta borayder sudens khus kardak amma we khosagay vaye zing siverstetam. Последнее время по республике участились возгорания сухой травы. Причиной этой является человеческий фактор. Люди отжигают сухую траву и оставляют его без присмотра, оно распространяется в связи с тем, что у нас сильная жара и трава сухая, ветер, и распространяет его по всей территории. И пользуясь случаем, хочу обратиться к гражданам Республики Южная Осетия о том, что не поджигали сухую траву и не оставляли за собой непотушенные костры. Walvat konovart ministrode ermast zengsiverstetanatach senkanens. Sarde waldoy qustord zdachtvay don biltam nimbastak tanoim makofat savensuad. Ama we magaska ba khaten sadam masamay ravdisoy ambaranad ama sakhifet belzay ba khizoy. Fetsaj dar qod kanoy adassinadel. Fastag mayten respublikay don biltel ersad sal dar anamund khabare. Don fakhodeg sal dar vzunglapuyen. Saugadat ama سات بلتل اولفگه آدم فیروخ و خیباق قنن سخی فناینز نوشچن تایدر اما ویا خوصاگای با وینز دونامت Вы понимаете, что горные реки несут с собой большую опасность. Сильное течение, холодная вода. Я всех призываю соблюдать внимательность и осторожность при нахождении на водных объектах. Смотрите за своими детьми внимательно, не оставляйте их одних. Особо хочу отметить, что действительно жарко, хочется отдохнуть, и выезжают ребята с друзьями, компанией, отдыхают. К сожалению, они выпивают и в нетрезвом состоянии заходят в воду. Вы сами это прекрасно знаете, эти случаи. И вас призываю быть еще раз осторожными. Walvat konovart ministrod manoj dar side adamma erz qabs makot sawi و اتفزاgrod dar qoma qod kanoy adas sinadel ama we tau nakhisa rozgam. Tedet rozai kat Alexander information ra tabun. Nimbestag doktorte birete kusens orese allegorette isse berzon kvalifikasygon specialiste. Iveutese serdigon ulefterestece ersevens saraygoren besteme emechoskenen seg alligeten isens paciente. Sejugiute annajte cheune radunarmeg. Ջիոթան նախուսը ցագաթիրստոնը ռեսպուբլիկուն ավտալմոլոգոն ցենտրը աննաու մեդիցինուն զոնետը կանդիդատ կadnerma խարզավզոնգու ատերի խիրավ դստակ կվալիֆիկացի գոնդոխտրայ ու իրաստաուլև տրստակ արծդ խուսարիրստոնը ամասկարը եմ բաստակ ցածտը ռուխս. По приглашению министра здравоохранения Георгия Феликсовича Точева и с позволения Дмитрия Дмитриевича Джессева, главного врача детской больницы, на базе детской больницы в офтальмологическом кабинете мы проводим прием пациентов с патологией органа зрения, новейшим медицинским оборудованием. Ջիոթանայից ուսրաստակ կոստոմասկոյ դար ֆալասվանդ կոտա իրստու մարցավն ավտալմոլոգոն ցենտրը ռենչենտան արաստարցտ ապպատ վավարտադար ոմսը դոկտորտա կուսավդունան սաբոնու ալը խոզոնզն օպերացի տարազն ու մագասկացագատ իրստունը մխուսար իրստունը ցերջեթը դառնալ բոխալզան ու России Федерации անդա ռեգիոն тамցավն. Это медицинское оборудование позволяет правильно поставить диагноз и определиться с дальнейшей тактикой лечения, либо здесь в условиях Южной Осетии, либо за пределами республики.
За пределами республики Северной Осетии появилась возможность в Республиканском офтальмологическом центре, в котором я работаю, делать операции, высокотехнологическую помощь оказывать пациентам, которая раньше была недоступна. Пациентам приходилось ездить в Краснодар, в Москву. Oftalmologon kabinete kusen isenem qawag medicino niftongat fala narakon aparattal alvarsunay kusen kunnazunay wadzenu pacient zgarnay dartarma anna khoskana ya khusay rakkaligatandar yana khastam gaskana rakon техникаль kusen докторан ансундарудзан низа khusag рост робаракканен. Уже выявили много патологий, которые раньше в условиях выявления этой патологии, раньше в условиях этого кабинета было бы невозможно. Сейчас вот это новейшее оборудование позволяет выявить патологию и назначить дальнейшее лечение. Все горожане имеют возможность абсолютно бесплатно прийти, проконсультироваться. Anna pacjente iserajsum tessakhatay ertessakhatung. Pacjenten sefilder khayste khister karadam. Falawdun khsan istevalatader desazay walama. Doktorana khastam gaskawdunste ахам свалатакаца дордма взаруненц. И, конечно, здесь большую роль играет то, что они очень много времени проводят с планшетами, с телефонами. Вот. У взрослых это катаракта, глаукома, возрастные макулярные дегенерации. Вот. И очень много периферических дистрофий, которые раньше без этого оборудования выявить было невозможно. Вот сейчас они выявляются, им рекомендовано дальнейшее лечение, лазеркоагуляция уже в условиях больницы в Северной Осетии. Диота Анна Республика Царчета Истан Нуккоридер. Abzon specialistlar цалдар боны из хусари расуна ама хуса севалата поликлиника ахам чесурастаг ма аста ахсай пациентай филдар ама кадрод фалаунс бира адамактар вымана хаска доктор Боскора окейдар. Здоровое глазное дно, красивый зрительный нерв, красивое молоко, вы здоровы. Спасибо. Хозат Дзераса Харибат Арнольд информацион равахт абун. Ногах разма республика сколозаута ифтунгер саудысты ахаргенен чингутей, скинвалмалар ласту чингута фитсак парти, водонерма дихкондерсдысты районтел. Гораты ихсазам сколай картма абон рыластой дөвен мин ахурганан чинигай филдар. Вырдыгай варстер цедысты хитсан ахурадон вагдаттыл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alsavga az ahorganan chingota ifton garcedeste raydan glasta ahorganinakta. Alsasta ifton garcevdeste astavka kamaxistar glasta ahorganinakta. Ahor az raydan mama bazad mayem god ahorganjtandar amaniyarjtandar yuvilster dar khazu ahorganinakta. Chingota sifton kanen. Chingota fitsak faltar fastamo avvaqtra stage arlasteste nojidar chingota duwa faltaram. В этом году в данной партии мы получили более 20 тысяч экземпляров учебников. Буквально через 2 недели мы ожидаем вторую партию учебников, и процентов 10 книг они будут в нашей республике уже к празднику, к Дню знаний, к 1 сентября. Поэтому я думаю, что это замечательный подарок для наших родителей, для наших учеников. Ко всем родителям обращаемся с просьбой непосредственно иметь разговор с библиотеками, директорами образовательных учреждений и взять книги для своих детей. Мы очень рады, что нам это удалось сделать. Конечно, будем закупать книги и в будущем году, потому что 10 и 11 классы нашего города мы планируем закупить учебники для них на будущий год, в будущем учебном году. Но в любом случае ежегодно пополняться библиотеки будут. Ներիդական ռայոնն խարատարախիցան գոնտարցետ չինգոտա ֆիցագոլ չինգոտա ալաստած խինվալը ռայոնը ախորը խադեսաղ լավակ լոլոթը բարիս Նախան ռեսպուբլիկայի ցավը օպտիմիզացի բիրա կաբաստը օպտիմիզացի ցավը ախորադը կաբազը դար ama անսը խարաստը կասը գոնդարցետ օպտիմիզացի նա բախավդստը خزدان نخلیسان استانه وقت اما سماخت است فایده کردم چی گفتم خاندان فندم از آن وزنگنا مینیسترادن آخراد مینیسترادن تنگ خورسل باکستی ولای در مینیستر یخدی وک اما ورسیا اروست تیمین الکساندرویچسک
Բանսանքանն կավրավաղ դոնչինի գոյգանն կամպանի ΟΣեմ օպերատիվոն կոս բդոնդկագաս կուսնսնա ռեգիոնիմա Զակոզ մագասկալ ռայոնան դարչինգուտը պարտիտատեղ տարցեդստխիցանայ սամաչինգուտը վոձն ყոտակ վաղցավացրտար Ոմայվալդայմո ալա խորադուն վագդունան դար բոլավար կոտոյ Անտուան դե Սենտ-Էքզյուպերի չինիկ չսել պրինց կացը ֆրանցուզագավ զագայթալմատ սրստ իրոնով զագմա Ravաղ դոնչինի գոյգանն կամպանի խարձայ կոցարմագունդ պրոյեկտ ավտամ Ռատալմոսայ կոտոյ qambulotı Tamirlan amastemiratë izeta Asıçinik Balkanını tıxayzak asta bodatto İspanya, Fransa, Portugali ama Avstriya Çingu talast artsıdısты асы бастатамдар Çinik ratsit çısıl tirajay amaya kulxanuy vad moya раватсысты ногай amaya Balkanан вдзан Çinik гойганан дуканитым Второй год мы работаем с Министерством образования Южной Осетии. Первый год была поставка начальных классов. В этом году поставляется среднее звено и старшие классы. Вот. Схема работы достаточно проста. Федеральные издательства, согласно заявкам регионов, в данном случае Южной Осетии, а регионы, я имею в виду Северную Осетию, поставляют нам как официальным представителям свою продукцию на эксклюзивных правах. Вот, а наша работа ее принять и, соответственно, согласно накладным передать тем юридическим лицам и учебным заведениям, которые эту продукцию потребляют. Խուսարիրեստոն ախոր ադամազոնադը ֆարսը տվադել Ռասիի Ֆեդերացիա ադմինիստրացիոն աֆագանակ տեմինա կազախավայ խոդեմագասկա Ռեսպուբլիկայ ապացկոլ ատախորգանան չինգոտայ սիվտոն կաննան ֆադատ ֆազեն խուսարիրեստոն ամավա Ռասիի Федерации хитсаваты имя камгосты фарце. Мы стали свидетелями реализации закона об образовании, который был утвержден в январе 2017 года. Там есть статья о том, чтобы обеспечивать бесплатными учебниками учащихся средних, общих, профессиональных и среднеобщеобразовательных учреждений. И сегодня мы стали свидетелями того, что учащиеся средних образовательных учреждений получают учебники. Я считаю, что во многом это благодаря правительству Южной Осетии и Российской Федерации. Ախորգանինակտը չինգոտայ սիվտոն կաննը կոտակստր լավարունը երջետան նվսնայիս ախորգանինակտա նոքչինգոտամ աուդգա խաստկայով դիստսը սամայ ավվախս ըրթասը պարազը չիննջը қуагдзинаты проблемона республикայым մավալուա գոբոստագնդա բետետալի ինформацион равахт абон Цхинвалец ахдоранте сахт баласты вавар збаракеннетахе араст дарсыд камис. Сераж дари خسو سویدک تا کمان باقف داردسته اما رافل داخنه تاس کمانو اوزی بلست زبرکنن اما تسرجت انامون صوتی باخیزن. کامیس ونگ تسکست سمیرد توی ویتخه و کوست زارینه ریپورتاج. Սեղտոր անդամ խուսարը նվադել կամիսկացիս կոնդ մաբասը դստղադը խազարադ էկոլոգիա կամիտետ ամացխինվալ ադմինիստրացի մինավարդա աբոն արվնալ տայակոստմա։ Խարզար ասադը կամբինատը կուշետի մա կամիսը վնգտա ազել դստգոր ատվնգտել əmə բաբարակ կոտոյնaz բալաստı ovar։ Կոստը թարադյու տոյակտա բարևնգայ։ Խարզար ասադը կամբինատը կուշետաս կախտոյնaz բալաստı վիդակտա։ Բալվրտարեյտա վիդակտայ մոցը բազзад վդուն։ Qottagوی میدگی سما آسوین گلار استادم کسی تکوسید و دراج طرف دستوی ولنگای خواست اما باقی دار توی بلست ویدکتم و یا خوساگای زفارو نافل سال در بلاسه خورزوت سبل نیچی فتیس بلستن سفل در لیدکتن نالیس ارمستر مالنگای لوند زخل. Специальная комиссия осмотрели, вот, и наметили, дело до конца не довели. Вот, сейчас мы уже выкопали и посмотрели, какие корневые системы, в каком состоянии они находятся. Те деревья, которые создают опасность, мы фиксируем. К сожалению, вот, не было соблюдено вот, правила вот, при строительстве вот этой улицы, и у них чрезмерно сильно повредили корневые системы. Хусарирстон авард бната директор хадивак дендроло кабулт зар зага зага октябрь өнгөлсөн аз баластайс будуне ба хусай тоскаману будун сепати дар кабарол канен салма анамунса университетадма. Мы их определили, выкопали некоторые из них. У них корневые системы гнили. Вот эти деревья подлежат вырубке. Те деревья, которые в текущем году дали уже шишки, это значит, что они более-менее вот, здоровые деревья.
И эти деревья надо сохранить. При строительстве дороги корневые системы были повреждены, и строители посыпали сверху вот это самое плодородной землей. آخام خودیل خستو کمیسه این نوانگزات یوری در. Вот то, что мы видим, каждый из нас видит, не надо быть специалистом, что там ясно видно, корни урезаны. Дерево так прожить долго не может. Естественно, деревья, которые будут вырублены, выкорчеваны, на их место надо будет посадить или соответствующие молодые ливанские кедры, или подходящую, ну, хотя бы серебристую пихту. خبرت گورام و گورت بنتون سرگوی رای گورت مسخوملات سوانگل و منزنو والات در غسناز بلستوانه و دورالک کنه قطاق فرای خود مگسکه آده ماجد سار زنارغ داروم. دمگه کد تنکو ویم بایده و تسم کسم بایده ماسنوانی نه بلاسن یاسنوانی تنگ زملم بایده ادزخ ویدکتیت زملم بایده یاونا وید نشتو اسنوانی زمل تنگ دمگه Երեն ուշ случаю խադակ զոնուտ բեն համ ռաֆալ դախտի մաշինայել։ Ուիդար դեմգա ռադմ տամը նֆալ դախտի մաշինայել։ Տեմբոլ է երեն զմագե միտել կորը վարան օջն կսս սուազաուա։ Վադ տեմբոլ է ապասնա։ مسکوی انگلسرناز بلستهی سدون در قبرالک کنن بانسان کتا دیندرولو قبول تزاور. Все они подлежат вырубке до аллея героев. Определили их состояние, корневые системы очень повреждены. Возможности уже нет их сохранять, потому что у них и кроны, и хвоя уже почти что на 70-80% отпадов. سرماگوند کمیس را برای کنزن سخین بالا را کنن کسی بلست قودون سرازن آکتم بافدیستن ریسپوبلیکای کوختاری گادمم. کوست زرین گاسی تارسین اینفرماسیون را وقت آبون. ایران کلتورای ما Evropa بستات زونگ کنه زناورگ لپولگ پوخات رادیون و این ارفنتاس زیفل درد سر گالاندیه. رادیون بیره با کستات سمای Evropa این رازورا دوامین استم از خسته تخی رستینات. یارخواهد تخی ویرازر تا ژورنالیستان. Znavre rayona Iratsevac Puhat Radion Husari Restonu poziție Europei Haqqatta Restona nivel vazdavdar stajtedar Varasie ma Husari Restonu năhma informațion khast konkuțet apane zuhay Fasorai nagzelon informațion farasta parahat kotoi mangi informații zagaduvamin astamaze Avgust khast rasit Varasie Federației Khitsavat Puhat Radion ama yemza khonta lavodesta hamster propaganda năhma Stajta festoi Belgi ama Niderlande politicum partit numel Lambenagait zertoi Husari Restonu Сагай дарцетал саубадуна тахай. Нерпухат радионан ябун фидорай загану и рестона тахай Европа сакоде кайфай в той. В какой-то момент уже, когда все это сошло на нет, ажиотаж вокруг этого конфликта, значит, мы думали, а что же нам дальше делать вообще, как привлекать внимание, как открывать глаза на определенные процессы в Южной Осетии. И в какой-то момент я пришел к такому выводу, что надо продвигать культуру. Слава Богу, у нас есть что показывать. Нидерланды Пухат Радион Сараябинуйнак Амаяду Асвалунима уис организации кане Ирон культурай бунта Европа Амауэца Мазалта Варцеминга Европа Яктазунга Каненс Нафадалта культура има Амасан Фадат Вае на Курдия Ченевганджета Кунт Нефтима Базунгаен. 7 лет нам удалось провести в 10 странах Европы, в 13 городах наши мероприятия, включая Берлин, Рим, Париж, Брюссель, Люксембург, Будапешт, Стамбул. То есть достаточно такая обширная география наших мероприятий. Իրոն այվատը մինավարդը արխայց դրցը մեդիսինա դվզարն կան Եվրոպայը գխսանադման ֆասորանտը իունակ խոտար չիու դուի ֆիդոր այզաղը զարգա ֆասորանտը ծարագոդաման սամենտալիտետու անդար խոզոն ացխոտ դոկտորադոն խոծֆալ խոտկոտ տապու խոտ ռադիոն դար ախամստր մոզալտակոտ իրոն կուլտուրայ բոնտավոձնան ყავბիրა ախոս ամարմաստ ֆինանսու խոտ տաջնա ֆլդար խոտ ասը մոզալտա օրգանիզացի գոնդ արցավանց ռադիոնը բինոտը բյուջետայ
Меня никто не просил этого делать. Это моя идея, то есть это некий крест, который я вот свалил и несу. И самое удивительное, мне оно нравится, да, то есть вот у меня нету ответа, почему я это делаю. А так поддерживают, конечно, и Анатолий Бибилов поддержал в этом году, и Витаров поддержал, глава Северной Осетии. В прошлом году, позапрошлом году Кибилов поддерживал. رادیون مایسبیر فانتاوی آلسا ولدرنیر زرتا فلابان سانکوت تزرگای وادای مکخسته بدر خستون نو و مگس که انمان خواگو یمزه خونت اخوز گوبستا گنده سوچی تماریانا چی خوی تالدینا انفرماسیون را وقت آبون. Dzau rayona Evzun Kavçıt Ansambl Skiv Hayadresta Saldar Festivale Emeravdesta Xorz Berekkinente. Evzun Artista Nırta Sahitzat Tekenens Radon Festivalme Ansambl Tekhayu Kokoyta Angela reportaj. Конкурс фестиваль искусств «Морское сияние» вагдерцет деккахат Невзун Кавчета захадрайстуй фетсахат амасистов деккак амертекак абхана лауреатта. Номинации Адамун Кавте ансамбль скиф сахаст кота симт амабасахста деккак бнат. Захат конкурса хайчи сөвөдөнөн арастерцэт сармангууд номинаций дебют хореография цран ансамбль кастер курд бацах стартык как бнат астай хаяди сажихсан. Ձավը ռայոնը խայրագրաֆիոն կոլեկտիվ մամայը խայադրայստո գիրինջիկը ռադուկա տալանտավը կոնկուրսը յա օրգանիզատորոդ վարայսի զգուխտ արտիստկա Անիտա Ծոյ։ Պատ անսամբլը կոլեկտիվ բացախ ստաֆեցակ բնատ ամայի ֆաստախոն դրցերստը սուչամը։ Անսամբլը այվադուն կուխտարյական ակսանախոտ ալբին ամբուզը ջնախաստազախտա անսամբլյան չի բախոսկուտ տավադունան։ Я хочу также выразить огромные слова благодарности всем спонсорам, которые нас поддержали, благодаря которым осуществилась вот эта поездка, благодаря которым мы поехали, приняли участие. В первую очередь это президент нашей республики Бибилов Анатолий Ильич. Огромное ему спасибо за финансовую поддержку. Это было с подачи нашего бывшего главы администрации Килихсаева Владимира Степановича, за что ему тоже огромное спасибо. Хочу выразить слова благодарности также нынешнему главу администрации нашего района Макуеву Уразмагу Яковлевичу, потому что осетинская диаспора, которая находится в городе Сочи, приветствовала нас, они к нам пришли, принесли нам подарки, в общем, они нас очень тепло встретили, и за это ему тоже огромное спасибо. Я хочу также сказать несколько слов о бывшем руководителе ансамбля «Скиф». Это мой брат Санакуев Владислав. Огромное ему спасибо. Он очень много вложил в этих детей. Это его заслуга тоже. Нас там очень тепло встретили. Почти на каждом шагу мы встречали осетин, которые откликивались на нашу речь, которые приходили на наш концерт и аплодировали нам. Атмосфера была очень приятная, познакомились с участниками. Դու ամինստը սամոզը մարտը մայթաձավ անսամբլը կոլեկտիվացիան Ռոստովը ուախցավակ ֆեստիվալմա։ Կոկոյթե Անժելա, Կոկոյթե Ալեքսանդր, ինֆորմացիոն ռավաղդաբուն։ Revvaxkene estem avgust ved Gürcistan Erbabistan Respublikeme. Rasit farastazı felevede tragediyirist nenemekkene nezerdetim. Տվուն օզդարգմող ֆիդորայց դստամնանը սոնմա, ֆիդոր կոտ տոմնա պոծոխոդի վեգոդ, հագար ստամայ ֆաթը խստամնա զերդայր ստլդար, օծո օստդարգնիզ նակտային կալու դստամոլցդար, սվարաստոմ տիրորիստուն օկտադար, ֆալա էվդամայ ստամով գուստմացրցդիս վեն կալնի չինավեդ, վեսը մոշտաբուն ագրեսիո մատտոկվեստը արմասնա ռեսպուբլիկայի խոқանջտանա, ֆալա մոսոբր սարջտադար, օդամը դղստայֆնայ կոտտույ սախազարդը, բիրա թեզեզ նոջնամը գեյավտո խոսկա օտմադար, ամբոր գադարային ոլբա կոտտույ, ծսը լրցդույ,
امرمز سخیولنه فلما سرای گرم بستیل در سال دای ماجد سارد بابن سال ناقم سابی بازادی سیزرای سال بینون تسارد پر قسمت فدفزارنت گلفنتم وچه فداودنت با خوجت نمت والت ایرینا اماین نادر وچه صوبونت ودون فیسفتوی سخزار فلا ایول اویر خو در تاوی اما سوار زون نیارجته کیفی سفتوی خورزود اما آموند خوتردم رازند فلمندر اخس زم آفگوست سفد آکوت تا تگاتی رستوم ما فلا یخدک فستم راز دخت یبینو ایناک خاصی تجان نای کنن ما فراستم آفگوست سفند کت توی سوزگا گورا تیاد سون جان نای نیارجته در تدست اندر ماشینایل اما سخیص استی فید توی سقبول ملد Ordigay üniversiteden bakstınç bastı, dalama khov, tırkkanı bastı. Vadola fazileme kushattıstam, vatana fexstoy falan olmasın baldi. Roxstoy dikkogay rogayda. Zor fendogol. Ma mesyoxsma ma çizgilsin baldi. Ya foynus darim aldi. Ma basıldı stavşuran. İş olsa bozdodik bender. ماشینا در بادونی نیکودنیشی توک سخت کنه فینرده بودن اینه نیشال پایدایشی میما با کنون ما قبول نوخت ما قبولیشی باید قبول بارد وارد فنده گسته و نیکتبه نوخت نیوشران شاون رایدتم یکتی میگه کترته قبول فیسافن رستن آبورانی تایمایس فلا ایول تساق در تاویو اما نیارجتن سبون کای نوت سقبول اما سسیاق سمالتای فیر وزن کنن سمردون بورد دستن بانگت دوید بیت قوه فلا سفسته در باقود اندر ران بانگنن يسمر لك بوميت ومونت كستا مهوي إن بلتي مسدي أدينات دي كيسلوه استدي مسدش ترتم بالكود ما ماجيو يددي ميسي أخسانيا خوافك أخباز ربينا قنا مسا هايمي دلنك قطة مسا أمبانك يسير شمالات بو كيدر ماشينا را كرستا راکرستا کیدر ماشینای گازیل دی من اخکد ماشینا تای من کوبو تا با خد در تا کوبو مثل لاز داردم مثل قوت نورتا مثل شاید قمر لاستا کون گچیوی خونه زونن تکراری توگ سفدل دست تکراری توگ میدکم ما اتصالت به لابراتوری گنگاتا مرسدریو ینگنمیدک بانگت تموم شد ایرینا اما این نبازاد استسی زرای ستار دا ایول اخشیاق در رستجه ایول تنگ در سسانی یارجت رفدد که قدود و تر رستجه سلسد فنتس اما ارتندس آستم نروه دونست استودین ده آخر کننس زوج قوال در آخر گنندت ده سقومل سکوت توی صدا دا اما سنانا و دونن نفاق کننس سن یارجته سلاغز نخواست آخم ایستوری تای آس بینون تا ایستوری ویو و سبونت آدم سخونن کمن نی و دون سردون میتا کت توی و دونای آدم سخیر وزن کت توی کمن کت فدات ود آفته نمت ماستی فستم خستون آرخایت ترستج سقومل سال در فلتره دو امینست ماز آفگوست خست رستج زناج نخمه در خط دسته و دون زد توی ست سارد نوون سی سر ولتو خستنز و دون سقومل است سا آدم رستون گیه و مگس که خط دسته آفت قبات رایدر تمای فیدن فلتر تمال با قوا ایرستون ماده سسته تسسگ اما وقت آدم ملت ونن تمای ایرستون سابی ترزوی ایرد امت اخار و بن خدبار ایرستون زخل ماخت قوم آرازم نتارد اما راز متسوم وی نتارد و ایو نگنسان کتسه لوه نه آدم راز در وی تخیرات توی ستارد صدگوی قوی تارته دارتر بازونگوت نه رسپولیکه سودکه در غد ساخن بون غد و زنویمه زناور رایون وزن خور بونغد بونه دم فارس گرادوس اخساو تا دوون دوه زاور رایون خور بونغد بونه ارتن گرادوس اخساو تا دوون نیو قویسای در خور بونغد بونه دم فارس گرادوس اخساو تا دوون ایو لینینگور رایون خور بونغد بونه ارتنیو گرادوس اخساو تا دوون دوه رسپولیک استالیساسخین والا در وزن خور بونغد بونه ارتن گرادوس ام اخساو تا دوون ارتم آخر و دست نابون خبرتم نردو فیلم بلد میفیرم